डिस्कस करिबा नेशनल पार्क इन इंडिया। आम देश भारत में केतोटी नेशनल पार्क अच्छी आज आम ता विषय डिस्कस करिबा एवं केतोटी नेशनल पार्क अच्छी नेशनल पार्क केते मसीह एस्टाब्लिश होइतिला एवं तार रिलेटेड किछिटा एमसीक्यू। तो चलतु नेशनल पार्क वीडियो को स्टार्ट करिबा। फर्स्ट कौन नेशनल पार्क आर द नेचुरल कंजर्वेशन पार्क प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेविंग एनिमल। आमर गवर्नमेंट गोटे प्रकल्प स्टार्ट कले जोटा कि नेशनल पार्क आमर एनिमल एवं आमर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने आमर गवर्नमेंट गोटे नेशनल पार्क प्रकल्प स्टार्ट कले इन 1936 द फास्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। 1936 रे आमर भारत में प्रथम नेशनल पार्क एस्टाब्लिश होइतिला। Now there are 106 existing national park in India covering an area 44,402.95 km which is the 1.35% of geographical area of our country। आम देश में एवं केतोटी नेशनल पार्क अच्छी ना 106टी जोटा कि 1.35% जेग्राफिकल एरिया को कवर कर आम कंट्री रो। तो 106 नेशनल पार्क एवं अच्छी आम देश में किंतु प्रथम एतिक नेशनल पार्क नथिला। इन 1970 इंडिया हार्ड ओनली 5 नेशनल पार्क। 1970 मसीह इंडिया में मात्र 5टी ही नेशनल पार्क थिला। फास्ट नेशनल पार्क कोटा ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा कि उत्तराखंड में अच्छी जोटा कि 1936 ही आम एस्टाब्लिश होता है। न्यू एडिशन नेशनल पार्क आम कोटा ना रायमन नेशनल पार्क जोटा कि 2023 में आम कराई न्यू एडिशन नेशनल पार्क जोटा कि आसाम में लोकेटेड होगी अच्छी। जदि हमको क्वेश्चन पचारे द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया तो कौन हम ना हेमिस नेशनल पार्क जोटा कि आम लदाख जोटा कि आगुरी स्टेट नाला एवं लदाख गोटे स्टेट होमर से लोकेटेड होगी अच्छी आम कौन ना हेमिस नेशनल पार्क जोटा कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सेमती जब स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जब किए पचारे आम इंडिया किए ना साउथ बटन नेशनल पार्क जोटा कि आम अंडमान निकोबर गोटे आइसलैंड रे लोकेटेड होगी अच्छी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। व्हिच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क लोकेटेड आम देशर क्यों राज्य में सबुठारु अधिक नेशनल पार्क अच्छी। तो राइट आंसर कौन हम ना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। इन मध्य प्रदेश देयर आर 11 नेशनल पार्क। मो मध्य प्रदेश में केतोटी नेशनल पार्क अच्छी ना 11टी। सेमती जदि सेकेंड हाईएस्ट नेशनल पार्क जदि किए पचारे ताले 9 जोटा कि आम अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर अच्छी केतोटी ना 9टी नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबर आइसलैंड इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। सेमती जदि थर्ड जदि पचारे ताले कौन हम ना आसाम। आसाम रे मध्य 7टी नेशनल पार्क अच्छी। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया यहाँ लिस्ट आम स्टेट वाइज कौ स्टेट रे केतोटी नेशनल पार्क अच्छी जमती कि आंध्र प्रदेश रे पापाको नंदा नेशनल पार्क। सेमती टोटाल सबू स्टेट रो एठी कौ स्टेट रे केतोटी नेशनल पार्क अच्छी तार ये सबू ये एगुड़ा आम राज्य जिते भी स्टेट। तो चलतु एवं तार रिलेटेड किसी आम एमसीक्यू करवा। क्वेश्चन 1 हाउ मेनी नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। आम देश में केतोटी नेशनल पार्क अच्छी। ऑप्शन कौन अच्छी ना 107 106 5 108। तो आम देश में केतोटी नेशनल पार्क अच्छी ना 106। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी 106टी नेशनल पार्क आम देश में अच्छी। क्वेश्चन 2 कौन कही ना द फास्ट नेशनल पार्क इज एस्टाब्लिश इन व्हिच ईयर। आम देश में प्रथम नेशनल पार्क केते मसीह एस्टाब्लिश होइतिला। ऑप्शन कौन अच्छी ना ऑप्शन ए 1936 ऑप्शन बी 1939 ऑप्शन सी 1970 ऑप्शन डी 2003। तो यार राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए 1936। इन 1936 आम देश में प्रथम नेशनल पार्क एस्टाब्लिश होइतिला। तो नेक्स्ट देखिबा इन द ईयर 1970 हाउ मेनी नेशनल पार्क इन इंडिया। 1970 मसीह आम देश में केतोटी नेशनल पार्क थिला। तो ऑप्शन ए कौन कही ना 7 ऑप्शन बी 8 ऑप्शन सी 5 ऑप्शन डी 11। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी जे कि 5। 1970 रे आम देश में मात्र 5टी नेशनल पार्क थिला। तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 द फास्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज एस्टाब्लिश इन व्हिच ईयर। आमर प्रथम नेशनल पार्क के ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क केते मसीह एस्टाब्लिश होइतिला। ऑप्शन कौन अच्छी ना 1970 1936 1937 1975। तार राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी जोटा कि 1936 रे आमर प्रथम नेशनल पार्क एस्टाब्लिश होइतिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द लाटेस्ट एडिशन नेशनल पार्क इन इंडिया। आम देश में कौटी नुआ एडिशन नेशनल पार्क जोटा कि आमर 2023 रे ये नेशनल पार्क टी एस्टाब्लिश होइतिला। तो ऑप्शन देखिबा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क रायमन नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी रायमन नेशनल पार्क जोटा कि आमर आसाम रे अच्छी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा कि आमर उत्तराखंड रे अच्छी। खान नेशनल पार्क जोटा कि आमर मध्य प्रदेश रे अच्छी और मानस नेशनल पार्क जोटा कि आमर आसाम रे अच्छी। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी रायमन नेशनल पार्क जोटा कि आमर नुआ एडिशन नेशनल पार्क जोटा कि आमर आसाम रे लोकेटेड अच्छी। तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन 6 व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। आम देश में सबुठारु छोट नेशनल पार्क कौटा। तो ऑप्शन ए कौन कही ना हेमिस नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क शिमिलीपाल नेशनल पार्क। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी साउथ बटन नेशनल पार्क जोटा कि आमर
ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି। ସେମିତି ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଲଦାଖରେ। କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆସାମରେ। ଆଉ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର, ଆସାମ, କେରଳା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯିଏକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ନା 11ଟି। ସେମିତି ଯଦି ଆସାମରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ପଚାରେ ତାହେଲେ କେତୋଟି ନା 7ଟି। ସେମିତି କେରଳାରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଯଦି ପଚାରେ ସେ ବି 7ଟି। ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଯଦି ପଚାରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ 9ଟି। ଆଣ୍ଡାମାନ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେୟାର ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଲୋକେଟେଡ୍। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ନା 11ଟି। 11ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଯେଉଁ କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆମର କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 କ'ଣ କହିଛି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଆନ୍ ଏରିଆ ଟୁ ବି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେବ କିଏ ତା'ର ଏରିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 11 କ'ଣ କହିଲା ନା କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆନିମଲ୍। ଆମର ଯେଉଁ କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଆସାମରେ ସେ କେଉଁ ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, କେଉଁ ପଶୁ ସେଠି ବାସ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଟାଇଗର, ଲାୟନ୍, ୱାନ୍ ହର୍ନ ରାଇନୋସର, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ୱାନ୍ ହର୍ନ ରାଇନୋସର ପାଇଁ ଆମର କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଫେମସ୍। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଉ ମେନି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା 2, 6, 4, 8। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 2। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ନା 2ଟି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ ହାଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଞ୍ଜାବ, କୋଲକାତା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପଞ୍ଜାବ। ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାନସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜେଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଜେଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆକୁ ସେ କଭର କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା 1.35%, 3.35%, 2.35%, 4.35%। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ 1.35% ଏରିଆକୁ ଆମ ଜେଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କଭର କରିକି ରଖିଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।